Dobrodošli u epizodu 5 iz serijala Zimska bašta. U ovoj epizodi govorit ću vam o niskim temperaturama koje nam se pripremaju, kada skidamo paradajze, koja je smena iza njih, jer oni su u sastavu same zimske zone. Šta još možete da sejete u direktnoj setvi ako nemate presadu, jer već sada možete da pokrenete svoju zimsku baštu i saznaćete koja me biljka iz zimske bašte posebno oduševila i zbog čega. Za sve vas koji prvi put gledate neku epizodu iz serijala Zimska bašta, podsjetit ću vas da sam ove sezone pred sebe stavila izazov, a to je najveća zimska bašta ikad, koja se prostire na 200 kvadrata i ima sada već 36 perma modela i 2 setvene komore. U njoj ću ove godine uzgojiti kulture koje nikada nisam uzgajala, koje nikada nisam probala i zajedno ih testiramo njihove ukuse kako biste naredne sezone i vi znali sve o uzgoju tih kultura. Sada je važno da vidite šta sam do sada uradila u svojoj zimskoj bašti. Zimska bašta počinje iz ovog dela. Možete da pogledate u toj prvoj epizodi gde se nalazi skica same zimske bašte. Onda sam je proširila, napravila sam ovaj ovdje permamodel. Ovaj permamodel već raste. Vidite kako biljke bujaju, jer cilj ovog kadra, odnosno ovih kadrova, jeste da vidite kako biljke rastu. Ovdje je ubačen tat soji i sad imate priliku da vidite kako zapravo izgleda tat soji. Nisam ga do sada jela, zajedno ćemo ga probati. Ovdje se nalaze u ovoj komori brokule, karfiol sa celerima. I ova gredica pripada samoj zimskoj bašti, zimskoj zoni i ovdje je sve završeno. Dakle, ono što vam sada snimam jeste ono što je završeno po ovom mom projektu Zimske bašte i završeno je gotovo 70%. Ono što ne možete da vidite, recimo kad radimo kadrove, koliko je zapravo velika zimska bašta, sada možete da vidite koliko trenutno ima hrane u zimskoj bašti. Ona crvena gredica koju smo postavljali zajedno u drugoj epizodi i evo biljke već rastu. Sada možete da vidite kako izgleda mizuna. Ona je počela da cveta, ali samo skinite cvetove i sve će biti u redu. Ljubičasti amsoj, ovdje se nalazi pink daikon. Ovu gredicu sam proširila i ona je postavljena zajedno s vama. Ovdje se nalazi beli luk, zato je tu prazan prostor. Ovo sam postavila ovih dana. Ovo je nova gredica i njoj ću se vratiti upravo zbog biljke koja me oduševila. Vidite ove kupuse, to vam je ona epizoda kupusi za kiseljenje i za niske boranije i zaista jesu kupusi za kiseljenje, mada sam jedno vreme mislila da je karfiol. Vidite iz epizode 3 kombinacije koje smo zajedno napravili. Rastu crveni, odnosno plavi kupusi. Također epizoda 3, ovo je gredica za brzo ozelenjavanje, odnosno kombinacija za brzo ozelenjavanje. Vidite kako to već dobro izgleda. Ovo je setvena mreža iz epizode 4 i evo sada da malo pogledate izbliza, da vas prošetam kroz zimsku baštu. 70% je već postavljeno. Krompir će uskoro cvetati, mada on pripada jesenjem sistemu. Meni je ostalo da postavim još 4 permamodela ovdje koji su rezervisani za beli luk. Možete da vidite da ja beli luk stalno šetam, odnosno menjam u mesta. Ovo sam postavila juče i ovo je zanimljiva kombinacija o kojoj ću pričati. Ova kombinacija je postavljena također u epizodi 3 i već bujno rastu biljke, a sve ovo što vidite ste mogli da vidite u prvoj epizodi. Sama zimska bašta postavlja se od 15. jula. 2 rasadnika ubacujemo u zimsku baštu i sada imate priliku da vidite koliko je zapravo to veliki prostor i koliko su već sada bujne biljke. Ono što prvo moram da spomenem kada je u pitanju zimska bašta jeste da su to potpuno otporne kulture i kroz čitav program mi biramo otporne sorte. Dakle, te sorte ne samo što podnose mraz koji je delimično u najavi u nekim delovima regiona, recimo u najavi je kod mene, već podnose i -20. Dakle, našoj zimskoj bašti se ništa neće desiti, ali u okviru zimske bašte ja imam površine koje čekaju beli luk zato što se na njima nalaze patliđani, paprike, paradajzi.
To su kulture duge vegetacije i njih skidamo nakon prvog mraza ili pre prvog mraza i nakon toga su te gredice već slobodne da se na njima nešto sadi. Sada, pred kraj septembra imamo u najavi pad temperatura. Koliko god se ja bavim baštovanstvom, znam da se tada desi negde neki mali mraz koji nam uništi i tikvice i malo ošteti krompir, pa onda može naravno da uništi paradajz, paprike i patliđane, a nakon toga nam kreće miholjsko leto. Šta sada treba da preduzmemo ako su u najavi niske temperature? Ako su kod vas najavljene niske temperature, kao što su najavljene recimo za petak kod mene, dovoljno je, ne mora da bude -1, možda bude 0 ili +1 ili +2, tada je važno da se pozabavite paradajzom. Paradajz teško, odnosno plodovi će teško izdržati tako niske temperature, pa savjetujem da plodove uberete. S obzirom da imamo prisutnu plamenjaču u bašti, potrebno je da ih operete, dobro osušite i složite na neke tacne ili gajbe na sobnoj temperaturi na dozrevanje. Ja znam da ukus tog paradajza nije isti kao kad paradajz dozreva na suncu, ali bolje je da iskoristite plodove nego da vam plodovi potpuno propadnu. Na kraju krajeva paradajz i uzgajamo zbog tih plodova. Kada se skine paradajz, ja ću ovo odraditi, on je meni sastavni deo zimske zone, zato o tome pričam u ovom serijalu. Dakle, ja ne pričam o onim paradajzima koji se nalaze sa druge strane, jer oni meni ne pripadaju zimskoj bašti. A kada skinem ovaj paradajz, iza njega mogu da posadim različite kulture. Recimo, ako ga skinem sada, u ovom trenutku, dok mi ubacujemo još uvek julski rasadnik i radimo direktnu setvu nekih kultura, to ćete vidjeti sada i kojih, sve se to može odraditi. Ali ono što najčešće ubacujem nakon skidanja paradajza jesu crni i beli luk, zato što crni i beli luk na nekim pozicijama moraju da se ubacuju u zimskoj bašti kako biste imali berbu tokom sezone. Recimo, najčešće u projektima motivacione biobašte dobijam pitanje zašto beli luk ide iza paradajza kada recimo imamo u okviru ranoprolećne zone beli luk za glavičenje. To je zato što beli luk za glavičenje vi ne smete da dirate. On mora da ostane zaštićen od lukove muve. Ali beli luk koji ćete brati tokom sezone, i mladi beli luk i nešto stariji beli luk za kuvanje, ne morate da čekate glavice da biste imali beli luk, nalazi se upravo na ovim pozicijama. Drugo pitanje koje ću rešiti u ovoj 5. epizodi serijala Zimska bašta, a o kome sam i pisala u 50. nedeljniku, jeste pitanje šta da radite vi koji nemate presadu, a želite sada da pokrenete vašu zimsku baštu. Zapravo postoji još veliki broj kultura koje možete da radite u direktnoj setvi. Recimo, u direktnoj setvi možete da sejete salatu, spanać, rotkvice, rotkve i repu. One će biti manje, ali će sigurno stići za berbu. Onda kada ih posejete u direktnoj setvi, možete da ih presađujete po bašti. Dakle, dalje imamo matovilac, imamo sve vrste lukova, radič, cikorije, takođe mogu da idu u direktnoj setvi, ali i neke kulture koje su onako malo egzotičnije, kao što su recimo mizuna, mibuna, pak čoj može da ide u direktnoj setvi. Imam ga baš po gnezdima, jer ne morate da ga prenosite pojedinačno i da se razvije ona velika biljka. Verujte mi da je jako ukusan kada iz gnezda niče više pak čoja u direktnoj setvi i onda samo vadite, manja je biljka, ali ima isti ukus. Blitva se može raditi u direktnoj setvi i brokoleti. Naravno, luk beli, luk crni za mladu berbu u velikoj količini. Iz onog dugog snimka moje bašte, zimske zone, mogli ste da vidite da je gotovo 70% zimske bašte već postavljeno, odnosno postavljen je projekat zimske bašte. Ono što mi je ostalo jesu 4 gredice, odnosno 4 permamodela koje na sebi imaju kombinacije. U pitanju je prolećno-letnja zona. 2 permamodela na kojima su tikvice i za kojih takođe treba da uradim smenu kultura nakon prvog mraza ili kada one završe svoju vegetaciju. Ali ono što ću da postavim na ova 2 permamodela jeste ono što je sastavni deo novog programa. Zapravo, mi smo pokrenuli
projekat motivacione biobašte koji već danas možete da kupite. U pitanju je projekat koji se sastoji iz 18 analiza, 15 parcelizacija, 4 vodiča koje vas vode kroz postavku samog projekta. Ključne su tu video konsultacije u kojima vam tačno govorim šta treba da radite, ali ono što je ovde bitno za zimsku baštu, vi počinjete sada sa zimskom baštom. Treba da postavite u okviru tog projekta 3 analize u kasno prolećnoj i zimskoj zoni. Ja vam do detalja govorim kako ćete ih postaviti, ali ono što ću ja da uradim jeste da na ove 2 gredice postavim 2 takve analize. Dakle, mi ćemo zajedno da radimo u direktnoj setvi, jer sve te analize su urađene za direktnu setvu i onda ćemo zajedno moći da pratimo rezultate. U okviru same skice zimske bašte možete da vidite 2 gredice pod upitnicima, tu se nalaze tikvice. Sada, vraćamo se tim tikvicama i onom najavljenom mrazu. Postavlja se pitanje kako da zaštitite svoje biljke od najavljenog minusa ili kako ću to ja da uradim. Pa recimo, ja ću tikvice da pokrijem senom. Ja ću samo da stavim sloj sena preko njih, uveče i ujutru ću ih skinuti zato što je mraz padavina i jako je bitno samo da ne dođe u kontakt sa našim biljkama. To ću da uradim i sa krompirom i to je vrlo lako odraditi i sa onim kulturama koje se nalaze ovako u žbunovima kao što su recimo krompir i tikvice. Ono što sam novo postavila u svojoj zimskoj bašti jesu 2 kombinacije. Prva kombinacija je kombinacija salata i radiča. Dakle, na jednoj gredici imam samo radiče i salate. U pitanju je jedna sorta salate, ali 2 sorte radiča, zato što želim da mi ova gredica bude onako bujna i puna zeleniša. Onda ću sa jedne iste gredice da berem listove ili glavice u zavisnosti od toga šta mi je potrebno, ali ako želite brzo ozelenjavanje svojih gredica, ovo možete da postavite i u direktnoj setvi. Druga kombinacija koju sam postavila je slična, zapravo u pitanju su salate, ali i biljka koja me oduševila ove sezone. U pitanju je mibuna. Zašto me mibuna oduševila? Zato što biljka vrlo brzo raste. Sada ćete vidjeti kako izgleda primjerak koji sam prvi posadila. Raste bukvalno na dnevnom nivou i ima vrlo zanimljiv ukus. Zapravo slična je rukoli, ali za razliku od rukole koja je onako pikantna i jaka, ja je lično ne volim, a mibuna ima vrlo blag ukus. Zapravo to je salata koja je potpuno otporna na minuse i koju možete da berete preko zime u neograničenoj količini i upravo zbog toga što se taj njen ukus koji je sličan senfu meni dopada, ja sam je posadila u velikoj količini u svojoj bašti, pa recimo ova jedna gredica ima 40 sadnica mibuna i urađena je u kombinaciji sa 3 sorte salata. Kako je to zamišljeno? Zamišljeno je pre svega da bude prizor. Mibuna ima tamnu zelenu boju, dok su ove salate svetlo zelene boje i ovdje između imam crvenu salatu. Na taj način ću dobiti puno hrane na jednom mestu i fantastičan prizor. Za sve vas koji do sada niste vidjeli mibunu, i ja je do sada nisam videla, pa je prvi put uzgajam, ovo je mibuna. Možete da vidite kako ima zanimljive listove koji podsjećaju na rukulu, odnosno nešto između rukule i blitve. Vidim da raste iz centra bujno i da će ovo biti jedan veliki žbun, odnosno velika zelena masa. Unapred se tome radujem i zaista biljka koju preporučujem i koju možete sada još uvek da posejete direktno. Dakle, ako nabavite seme, direktna setva u gnezda. Ono što sam napravila za svoju zimsku baštu jeste hranivo od same vrbe, odnosno vrbinih grančica. To nije vrbin sok. Da se razumemo, to je nešto malo drugačije i o tome sam pisala u nedeljniku broj 50. Dakle, sve je nastalo od ideje kako iskoristiti vrbine grančice koje ostaju nakon urezivanja vrbe. Ne možete da ih ugradite u permamodel zato što ona ima uksin i onda ćete imati jako mnogo vrba koje su nikle u vašoj zimskoj bašti, ali možete da ih iskoristite tako što ćete napraviti hranivo. Iseckate kilogram vrbinih grančica u kantu, napunite sa 10 litara vode. Nakon 3 dana nerazređeno koristite tu vodu, zalivate svoje biljke, jer je jako važno da se vaše biljke u zimskoj bašti što pre ukorene. Ako se brzo ukorene, one će biti otporne na minuse. Pa recimo, ako kasnite sa presadnjom, onda će vam u tome pomoći upravo ovo hranivo od vrbenih grančica. Grančice koje birate mogu da budu potpuno različite, ili suve, ili sa lišćem. Nije bitno, zato što
Jedne te iste grančice možemo da koristimo 10 puta. Dakle, kada izlijete jednu vodu nerazređeno, ponovo sipate vodu na iste grančice i 10 puta ih koristite u istom sistemu hranjiva, odnosno na isti način hranite vaše biljke. Kada 10. put izlijete tu vodu, ponovo dodate 10 litara vode i ostavite da fermentiše. Nakon toga, nakon 3 nedelje fermentacije, dobijate ne samo auksin, već i silicijum koji izlazi iz vrbe. Na taj način se diže imunitet vašim biljkama. I ovo je kraj današnje epizode 5 iz serijala Zimska bašta. Nadam se da ste uživali i da ste postavili makar jednu svoju zimsku gredicu. A ja sam u okviru ove epizode spomenula i projekat motivacione bije bašte. Sve o tom projektu, o toj ponudi možete da saznate putem linka koji će biti okačen u komentaru ispod ove epizode. A ono što ja moram da vam kažem jeste da će taj projekat biti dostupan samo 35 dana.